Farafina aka hami anaka laɲini o ye ka se ka hɛrɛ k'o di farafinaden a cɛ a muso o ma farafina kɔnɔ farafina kɔ kan. An b'a fɛ ka kɛ mun ye o miiri o ka bɔ an yɛrɛ la. An b'a fɛ ka balo cogo min o miiri o ka bɔ an yɛrɛ la. Hakɛ min n'an bɔla n'o ka kan an yɛrɛ k'o miiri. Laban min bɛ an ni kan an ka o sira ta o yɔrɔ latigɛ. Ala ko o dusu o di an bɛɛ ma. Ala ko miirina ɲuman k'o di an bɛɛ ma. Ala ko o latigɛli o kɛ farafinadenw ye. Kunu bi ani sini Ala bɛ farafina garijɛgɛ den minnu na. Ka Ala fo ka Ala barika da ka sela ka kiraba kan ka maabaw bɛɛ fo. An sigilen bɛ studio kɔnɔ Renouveau FM bi ye araba ye octobre kalo tile 31. An bɛ Ala fo ka Ala barika da. A ye hɛrɛ min k'an ye kunu, a y'an lakanali min kɛ kunu, a bɛna mun kɛ an ye ka Ala fo. K'an dɛmɛ k'an kisi ka bɔ sitanɛ ma k'an bila sira ɲuman kan. Bi grand dossier an sigira kɔnɔ. An sigira kɔnɔ a daminɛra u bɛ bitɔn tigi sisan k'a brouiller. O bɛ moteur tɔ don arasa la. Ala ni kira sɔnna ma. Liberté d'expression Mali kɔnɔ a bɛ waleya. Ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na. Nka k'an b'a bila jɔn bɛɛ bɛ se ka sugu. Jɔn i k'i ma taa. An bɛ Kayi Seko radio Seko FM 101.3 MHz an ka radio partenaire k'u fo. A directeur Blaki a n'a ka radio personnel k'a bɛɛ fo. K'u fo dan tɛ foli min na. Radio in bɛ se yɔrɔ yɔrɔ Kayi kɔnɔ Kayi dafɛ dugu fo Diboli ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka dugukolo la Gajaga a dugutigi Makɔrɔ Alimami ka bɛɛ fo. Kayira Kayi kɔnɔ 88.6 MHz a directeur Madu Kone ka fo. A n'a ka radio personnel bɛɛ. Radio in bɛ se dugu o dugu la a dugu bɛɛ dugutigi ka bɛɛ fo ka bɛɛ Alimami fo. Kanu min faso kanu min ye u ni an se ɲɔgɔn ma Ala ka kanu wolo dusu la ka wolo hɛrɛ la an bɛɛ ye. À travers lui ka réseau Kayira Mali fan bɛɛ ka bɛɛ fo. Segu, Ɲɔnɔ, Kucala, Sikaso, Bamako kɔnɔ partout et réseau ɲɛmɔgɔ Umar Mariko ka fo. Segu radio Ɲɛlɛni 91.9 MHz radio directeur Baba Maïga ka fo. An kɔrɔmuso k'o fo qui est la directrice de la radio an'an ba Ala k'a mɛn an kɔrɔ. À travers Baba ka Segu CDR cɛ an'an muso bɛɛ fo. Le mouvement des Rasta de CD de Segu k'u bɛɛ fo. An ka karamɔgɔba Seko Lasana Kanɛ ka fo an'a furumuso n'a ka kalandenw. U bɛ dugawu min kɛ olu ni faso ni anw ye Ala ka dugawu timɛ an bɛɛ ye. An ka karamɔgɔba Sheikh Has Haidara ka fo an'a furumuso n'a ka denbaya k'u bɛɛ fo. Ka Haidara la bɛɛ fo, ka Tali la bɛɛ fo, ka Jiri la bɛɛ fo, ka Segu dugutigiw fo, ka catholique fo, ka protestant k'u bɛɛ fo. An'an kɔrɔkɛ Babilen hôtel Belle Étoile tigi ka fo. Kita radio Kurukan FM olu bɛ en direct 92.6 MHz a directeur Djigi Niagate l'ensemble des personnels de la radio de Kita k'u bɛɛ fo. Et le CDR de Kita a ka président ni o ye foli ye an kɔrɔkɛba Ala k'a mɛn an kɔrɔ. Faso kanu min ye an ni u se ɲɔgɔn ma Ala ka kanu wolo hɛrɛ la. Ka Kita jelikuntigiw fo, ka Kita alimamuw fo, ka dugutigiw fo, ka Kita chrétien tɔn bɛɛ fo. Ala k'u mɛn an kɔrɔ. Yɛlɛmanɛ la voix de Jafunu 102.6 MHz ye CDR ka cɛ n'a muso bɛɛ fo, ka Jafunuka bɛɛ fo. Welesebugu radio Chiwara FM 89.00 fournisseur URD CDR k'u ka jɛ ka fo. Sanankɔrɔba radio Jɛkafɔ ka fo 104.5 MHz. Banankɔrɔ la radio Tisan 100.4 MHz k'u fo. Yanfolila Futa FM 88.1 MHz ka CDR ka bɛɛ fo. Wasolon kɔnɔ cɛkɔrɔba musokɔrɔba ka bɛɛ fo. Kiɲan Zege FM 94.5 MHz Amadou Makalo u y'an balima ye mun ye wari bɔ a kun ka temps d'antenne sa émission ka se ka tɛmɛ ka fo. Selenge la voix de Selenge 100.5 MHz radio directeur Mamadou Doumbia a n'a ka personnel k'u bɛɛ fo. Et à travers lui ka Selenge dugutigi Selenge alimamu wa cɛkɔrɔba k'u bɛɛ fo. Et ka Amadou Aya Sanogo ka fo a n'an ka jɛ Ala ka wolo hɛrɛ la faso ye. A lakanabagaw gardiw k'u bɛɛ fo Ala k'an n'u to ɲɔgɔn ye.
Selenge émission fournira ni Abdoulaye Kamara n'o ye CDR min bɛ Reggio Emilia Italie kɔnɔ ni Selenge ka den don a bɛ tunga la ka fo ale tɔgɔ la ka tungala den bɛɛ fo k'u bɛɛ lakana ka ɲini Ala fɛ u taara mun ɲini Ala ka nɔgɔya k'u bɛɛ ɲuman segin so. Buguni Bejana FM 98.0 Yoyen Boubacar Benke ani Seydou Traoré olu ka cɛsiri kɛra sababu ye ka temps d'antenne san émission in ka se ka tɛmɛ. Nara fana narakaw ye ci bila an ma tile fila in na olu fana ye u sɔgɔ ka émission radio ta Nara kɔnɔ la radio Ouagadougou Jigiya 91.0 a directeur Mohamed Lamine Kone ale ye fo CDR olu de ye wari bɔ émission in a bɛ tɛmɛ Nara kɔnɔ juma o juma à partir de 21h au rediffusion. Djankunte dans la commune de Sefeto Ouest 92 MHz Lassana Fofana o ye wari bɔ pour ka temps d'antenne sa émission in segin bɛ k'a kan sini alamisa à 21h Djankunte kɔnɔ wari in bɔra yɔrɔ min Ala ka caman bila nɔ la. Jema la radio Jamana 99.3 MHz Ali Sako o ye sababu ye ka émission in latɛmɛ Ala ka ale ni anw Ala ka na kana. Lambido Soma Ɲagate la radio Karta 92.0 diaspora de Lambido Soma Ɲagate minnu bɛ tunga la Ala k'u lakana u taara mun ɲini Ala ka nɔgɔya olu de kɛra sababu ye k'u bolo fara ɲɔgɔn kan émission in ka se ka tɛmɛ en chose alamisa à 21h là-bas. Jumara la radio Kusata 105.7 MHz Ali Sako Ala ka ananga jɛ Ala ka sinsin. Sikasso radio culturelle Dambé 92.5 MHz olu bɛ émission in latɛmɛ sini à 21h. Et aujourd'hui, on a été informé qu'une nouvelle radio aussi a fait des propositions pour passer cette émission directe et tous les mercredis soirs pour parler de Sénat, Alaka, Awolo Herela, Sikaso, Tché, Anamuso, Befo, Kanga Karamokoba, Haïdra Fou, Sikaso Turutu Fou, Kalmamou Fou, et Sikaso CDR, Mohamed Sissé, président, Biata, Dougou Dola, Dougou Mi, à 100 km de Sikaso, Bakari Togola et Kewale Minke, Anikmaka Mimbora, Ala Sona, mercredi Nata. Oui, amène aller de là. Ibeka, nous y wafa trop bari. Nara, Anya Oufo, à la Kano, Oukadje, à Saint-Djidjeni, je veux dire la radio Djigia 104.2, à directeur Mamadouba, Anya Ouloba, Madame Traoré Malabo Diara, Ni Oye, Espagne CDR au président Ivan Ouloba et Noyambaye, à la Kamé encore, à la Kanyeme, à la Kangadjika Kadoula. À travers elle, ka Djidjeni Tchekroba, à Moussokroba, ka Befo, ka Toutoufo, à Tchena Moussoko Befo, et créer l'ensemble des membres du CDR de Djidjeni. Ceci étant, on sigira émission qu'on suit. Amena Kuma Mouna, Madame Neni Femie, voyez Katashibla, ok. Farabana, en croquet, en fa, en djenyogon. En tiri, Haklina, Fasokola, Noye Farabana Moussafi, Ala Tunye Banalase, Awolo Fama, Kile Flaina, Awula Kassama, la Guinée, Mamed donna émission qu'on 600, Chikora Sira Amma, Kochekroba, Alaye Aka Kalfa Minala, Ayanko Kitimna, Alaka Noya, Alaka Darosmaya, Alaka Darosmaya, Farabana Moustapha, Alaka Massi Malikono, Alaka Dinajaou Herena. Ani Balmake ni le secrétaire administratif international du CDR, par ailleurs directeur de publication du journal Le Pays, Bouakar Yalkwe, Wilkle Flank Barala Barami, ni Akera, ni Fangaï, ni Tchessiri, ni Nisodjaï, ni Faso ni Djelia Cléa au Clé, Noye Doukolomi, ton dira Djamana fait qu'à des journalistes, nous Doukolo bi au talé, mais journalistes d'Offre, qu'à Tra, au fait, qu'un rayonnement, au problème, mi baby. Yalkweo depuis kuna sini kota asep mogo basili ki tuwe yalkweo ani enfana kroke shiana takiu ni yere temeto beto katoka korenga ni ayembe urusara duno ni na bena dumo do urusara uka chesiri la dugoro ko tula de me jele ya kama donc ukama yalkwe depuis kuna sini ubabuli 7h pour 19h et donc commune 4 parquet commune 6 parquet ani commissariat baby 5 pour que ni actitumbe ka ke akaseka na sirala journaliste ka hake ka di uma ni jamana ya di journaliste ma aka di yele ya la mo kana yema kama yalkwe ambaseka yanso bi amado jo sona donc en quoi ka reposer ala ka lafia ke ayi ni ala ni création na amo et en venant sur un mercredi nata et ce combat qui est un combat du corps des journalistes alors nous sommes là-dedans et nous l'appuierons dossier avec à pef émission spéciale benake
journaliste ka dugukolo a ɲagamini jɔn fɛ an bɛ nalen n'a ye o dossier bɛ nalen bi émission thème 4 don fɔlɔ n ka kɔɲɔmuso denkɛ n'o ye Buwa ye a tun bɛ Kayi bi a nana wa a ma na wa n m'a dɔn fɔlɔ a taara Kayi a ka tagali a taara kun min na a taara cogo la bɛnna cogo min mun de bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ faamuyali la mun ɲana mun bɛ se ka fara o kan mun ma ɲa tagali in kɔnɔ o bɛ se ka corriger cogo di fasodenw ka hɛrɛ kama o ye thème fɔlɔ ye thème filanan maliyɛn minnu bɛ bi kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Angola indicateur de renouveau bɔra n'a article ye ni kule tɛ fila ye u kulera fu da bɛ ɲini ka fara bi u bɛ fɛn n'a ye fɛn min ka jugu jɔnya ye a Angola maliyɛnw don wa maliyɛnw tɛ wa u ka hakɛ ye mun ye faso yɔrɔ la jamana yɛrɛ bɛ mun jɔ sen kan bi maliyɛn minnu bɛ Angola gɛlɛya min b'u kan o bɛ se ka wuli cogo di ani ka bɔ ni yɔrɔ caman n bɛ bɔ ni ko ye bi aw dabara bɛ ban n'an bɛ jamana kɔnɔ n'an t'a kɔnɔ kibaruya de bɛ hadamaden i hɔrɔnya thème sabanan bɛn lafiya papier min signena ko accord de paix 15 juin n'a signena ko fila o ko a kɔnɔ kan caman ye marifa ta ko rebelle caman ye marifa ta ko baara t'u bolo ko kama ko walasa u kana marifa ta tuguni ko ka baara d'u ma baara min b'a to u kan'u jigi da marifa kan mais u k'u jigi da hadamadenya hɛrɛ sɔrɔ wɛrɛ bolo kan mun ni jamana saya n'a taabolo bɛ bɛn o kama bi ko rebelle kana ni hakɛ ye olu tun ye mɔgɔ joli ye rebelle ko k'ulu ye mɔgɔ 32,000 32,000 ex-combattants k'ulu ye o de ye Mali yɛrɛ armée tɛ mɔgɔ 30,000 bɔ mais ko rebelle ko k'ulu ye 32,000 2,000 ani mɔgɔ 900 ani kɔ wa ko lisi ma ban dɛ a tun kan ka clôturer dɔgɔkun tɛmɛnen u ye dɔ fara kan o ko bɛ cogo di jamana wari banna pewu Ɲalifa Bulɔn ka morceau in wari banna hakili jiginna la studio kɔnɔ n'o tɛ n tun b'a ta so kana wari foyi tɛ Mali kɛsu kɔnɔ entrepreneur bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ na n'a ye et donc naaninan ye jɛkulu min sigilen bɛ ka miiri k'a lajɛ marifa sugu joli de bɛ carré kɔnɔ bɔlɔn fɛ n'o jɛkulu o baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔ ye Nɛma Sagara ye colonel major o ye bɔli kɛ o don bɔlikan min kumakan n'an y'a sɔrɔ an baarakɛ ɲɔgɔn Peace FM DJ Mas a n'an kɔrɔkɛ Umaru Maliko ka radio ani Sama Bali ka émission dimanche tɛmɛnen ko marifa 14,000 o de bɛ yala la Mali kɔnɔ 14,300 armes sont en circulation donc voici an sigira yɔrɔ min kan bi u ye message ci ma ko Buwa nana Mali président a tun bɛ Kayi bi Ibrahim Boubacar Keïta fo ka taa kiri min donna Manasa n'a jɛɲɔgɔn kama fo ka t'o jaabi bɔ n'o jaabi ko minnu ye Buwa kɛ président ye olu t'a fɔbaga ye fo ka taa so ma ɲɛmɔgɔya bɛ Buwa bolo jamana ɲɛmɔgɔ don a taara Kayi bi journal bɔra n'a ye a taakun kɛra ka taa baarakɛyɔrɔ min n'a tɔgɔ ko Albatros Energy Mali SA ni olu ye yɔrɔ min n'u bɛ courant labɔ ka courant di maliyɛnw ma o baarakɛyɔrɔ a usine jɔra k'a ban a dayɛlɛli ni baara daminɛli Buwa taara o de nisɔndiya la Kayi bi usine nin u ko k'a bɛna courant hakɛ min di 90 mégawatts mégawatts in t'o tɔgɔ dɔn bamanankan na nka 90 mégawatts
Mauko benga mimbe uni maliche samwa o benga de siena. La centrale ni abena capacité mimbo Mali mogo be courant hake kebeo kemela mogo ani duru ale be bo le tiers ou le quart je veux dire de la capacité de production d'électricité. Boatabun flana selon toujours les journaux oye kata kaye pon flana da tabun sabana docteur Sodobe o segena katola nyanamaya ka rénover nanina o dam nera yana kata Bamako jijeni sira o glani o dam nera ani so jara bi kanime o kama titri la nya fongo alhamdulillah boawulila awulila nga bala be courant central minda elela courant nafa te fo kaban 90 mégawatts ka yoro soro mungo bo an nafa folo soro tabolo la avec sababuye ka courant dita ko chaya ka dogo courant songola ani courant basigili mununga jago gloni nga bara gloni me courant na nu be segan courant tike la kuma be ni courant be bay courant tike chama ye courant dese o ni courant be do be bo courant tike la do be bo courant tike kororo la o be soro yiwa ni courant dili dibaga chara na disbaga na di ni dibaga chara o be dobo courant dili songola ni dobo courant dita songola logiquement akan ka dobo courant sans songola courant mawo be munu ye uluma ngani jamana mi te miri jamana do lafiali la courant dili courant dibaga chari ani courant chata bota ni otigi nata de be tonola o te dobo courant songola ngananya hakli jigi Mali tunye énergie konona a nafolo kemao kemeka biduru ni clé ko ta ko di kenre yoma atete nale aye Mali ka action sa kono ka 51% du Mali ma pour que au conseil d'administration en qualité d'actionnaire majoritaire Mali kase kaka mirina ko de la teme énergie ka bara kenoi énergie Mali kono a d'abord ka soro deme a d'abord ka maw lafia a d'abord ka maw ka haramadenya ka dofra o here kan énergie ma ka ke debunye énergie ma ka ke koye komi koni warti bolo kina manga ka daka anafa ana jorobe beka viko. Ils ont imprimé de la politique de l'énergie un caractère social soro tabolo do mais la hine ni hine ani jigiya o fana ba kono. Et donc, a été en rachetant certaines actions pour posséder la majorité, avec pour objectif de faire passer l'objectif social de la politique de l'EDM. Au bateau, courant son kanga hakesoro, ni mro famba BCK sorop ce qui yamaria ka courant. Donc, si la même politique, le même objectif, le même esprit anime les autorités actuelles, comme à l'instar de ATT, ni central courant minda la kay, akan ake sababouye, ka courant dita chaya, waka dobo courant songola, waka courant goble fama fena ka courant ke hake e beka so. Donc, abi komi kenyaba, ministre tara e wati mi katafo, ko Mali debe na courant di Kenyaba kauma ka temeni boîte ato 2013 a laydu mita ni Kenyaba kaw ye tegere fo facture mintaro ko fe jaw facture tu ye ken wara de taw songo ka chani énergie re tay anya facture la boye. Donc énergie tara Kenyaba ule ka kata mugo deme kata mugo ka hakela yile akera sababu ye ka degunda mawku parce que mugo ye courant branchement ta ku jigida a songo nogali ka facture nale. Donc nous osons espérer que cette centrale qui vient s'ajouter aux différentes sources de production d'électricité puisse être un facteur
mun bɛna courant dɔgɔya et que courant a ka di bɛɛ ma. Filanan, ni courant nana a nafa lakana yɔrɔ la o bɛ bɛɛ ye. N'i ye se kɛ zo ye courant bɛ faga depuis 19 heures nka ni yelen bɛ a bɛ dɔ bɔ insécurité la. U bɛ lakanabagaw dɛmɛ u ka baara la, a bɛ sigidenw sigibaga minnu bɛ kabila la a bɛ u lafiya u ka sigi n'u ka sunɔgɔ kɔnɔ u yɛrɛ farikolo n'u ka nafolo. Sabanan, courant bɛ kɛ sababu ye ka sɔnw ɲa ka tiɲɛni ni kolangolo ka dɔ bɔ o la. Naaninan, courant jɔyɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ ka miiri kɛ miiri min bɛ se ka wolo baara la, baara min bɛ se ka baara di mɔgɔw ma sigiyɔrɔ la, ka sigida yiriwa, ka mɔgɔw dɛmɛ ka yiriwa, a sɔrɔ min bɛ k'o kɔnɔ ka dɔ bɔ k'o di faso ma, faso ka yiriwa. N'a b'i kɔnɔ ka taa usine dɔ dayɛlɛ ou bien ka baara dɔ dayɛlɛ, e b'a fɛ ka cyber dayɛlɛ, i b'a fɛ ka nin kɛ ni courant tɛ yen, n'i miiri courant sɔngɔ ma i tɛ taa cyber dayɛlɛ a yɔrɔ la, i tɛ taa usine jɔ a yɔrɔ la, donc a man ɲi. Donc courant nali a nafa ka bon n'a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ courant sɔngɔ la, a nafa ka bon n'a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ insécurité la, a nafa ka bon n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka économie soutenue à travers la réduction du coût de production qui peut être incitatif ka investisseurs wele ka na, parce que ni k'i bɛna usine jɔ Mali kɔnɔ bi caman b'a f'i ye ko Mali courant da ka gɛlɛn ni Côte d'Ivoire ta ye, a da ka gɛlɛn ni Sénégal ta ye. Ni ye usine jɔ Sénégal ko sɔngɔ ka nɔgɔn ni k'i bɛna jɔ Mali la. Donc hali courant sɔngɔ o ye ko ye ko min n'a ka gɛlɛn a bɛ jagokɛlaw u la salaya ka taa jago k'i bara, n'a ka nɔgɔn a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jagokɛlaw nata ka n'u ka wari don jago la i bara, ka baara d'i ma i ka dugudenw ma, ka dɔ fara sɔrɔ kan. Donc parmi les éléments d'attractivité d'une économie, des investisseurs, il y a le coût de la production, dont le coût de production de l'électricité pour les entreprises qui fonctionnent à base de l'électricité. Sur le plan de santé, énergie Kouramida elle est là quand ni bekatra inauguré, a nafa ka bo kɛnɛya taabolo. Docteur So, furakɛli minɛn bɛɛ bi a bɛɛ bɛ baara kɛ ni bɛ fonctionner ni courant ye. Et courant mana tigɛ Docteur So kɔnɔ o kɔlɔlɔ ka mɔgɔ to ka opérer, ka mɔgɔ to ka baara fɛn dɔ bɛ ka k'a la, o conséquence n'a tigi sara foyi tɛ su la wuli ka na diɲɛ kɔnɔ o tɛ yen. Donc ni courant bɛ yɔrɔ la u bɛ se ka ligne spéciale dɔw bɔ ka hôpitaliw branché o kan, ka commissariat branché o kan. Courant mana tigɛ cogo cogo o yɔrɔ minnu ye adamadenya tɛ taa mun kɔ olu ka to baara la pour que a kɔlɔlɔ min n'a tɛ se ka réparer o kana kɛ. Donc l'électricité peut être de nature ka se ka courant a labɛn. Naaninan, ni courant bɛ ka taga avantage ka bon. Donc voilà pourquoi an ko courant nali an bolo action ɲuman don. Action ɲuman don mun ka ɲi. O yɔrɔ ye. N'a taara ni nin miirina ye, il faut bien le dire, nka n'a ma taa ni nin ye, courant a bɛ cogoya min na a bɛ to ten. Dɔgɔtɔrɔso fana o mun taara la ɲɛnamaya bɛɛ bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso la. I votera bɔ ye, i ma voté bɔ ye, i ye sɛnɛkɛla ye, i tɛ sɛnɛkɛla ye, hadamaden tɛ se ka balo ka kisi bana ma. Ni bana y'i sɔrɔ o bɛ furakɛ yɔrɔ min, o ye bana dɔnbagaw bɛ sɔrɔ yɔrɔ min, don kelen bɛɛ mago bɛ se dɔgɔtɔrɔso la. N'i sera yen Ala k'a to i ka taa sɔrɔ furakɛli minɛnw bɛ yen, a dɔnnibagaw bɛ yen, i bɛ se ka segin i yɛrɛ ma lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ i ma jɔ i yɛrɛ la i ka setanya la. Donc rénover un centre de santé, quelle que soit la personne qui en est l'auteur, l'œuvre a un impact positif sur la vie de tous les citoyens. Troisième facteur, Bouakatali Sabana Koum, voyez Kata Ponda, Ponflana Kaye. Oh, Ponflana, n'a pas mal. Mali Keme Soro Kro, Djago Kema Kemepi, a Dogalema Biorobe Bo Sénégalais en France. Ou est côté pour le morceau mettre avec clé qu'on a, Kabere Morco Kemefla Kemesra Bob. On se rappelle,
Wati mina tout segena. Ablaye Wade avait même proposé d'aller maintenant pour un clan pour qu'à Kanajo. Nafa be Onya, Nafa be Sénégalais. Donc, à Ponflananjo, avec un sababouye, Mounoumbe teme kana, Djagoke, Uluka teme la fia kono, Minan kana Jona. Avec un sababouye, Mamounou fana carrément déa be ba kuna kunche, ou kana segen, point teme tola. Donc, pont, à Nafa Kabou, Kosobe. À Nafa Kabou. Namboro la, Nama Yereninga, Aman Joy. Pomi ni akera ni boitara a brigi flananda. A brigi flana mindara a pont parena borani étude doye ala étude min naye mo ngulu fen kase hakedola. Pont flana mimbe kada kai. A pont flana parena moye étude min ke ka publié jamais démenti jusque là. Quand pont flana mini boitara brigi dabi. A pont djenya métrique keme duru ani bisaba ani fla. 532 mètres de long. A kono fait no e largeur o mètre mougan ani woroy. Ni be pont sans fait a kuna ku. Ni be pont sans fait là. Il no mani kini. Maintenant pont kuna ku o mètre keme duru ani bisaba ani fla. Pont e kono o mètre mougan ani woro. Boitara pont mi briquet dabi. Selon le rapport du Parena, point d'ara milliard bisaba ani woro. Awarma woro rene, anga impôt. Eline. 36 milliards, odeye pont mini boitara brigida, pont flana. Nga Mali kono, pont mi ka jani Mali pont be. Oye pont mi dara cinquantenaire nyakoro chino fe, anwore krefe, renouveau krefe ya. Au pont de ga jani Mali pont be kadaka au pont jenya hake oye metri bakle ani keme woro ani ta ani woro abi komi kilométre clé ani metri keme woro 1 km 600 mètres soit 1616 mètres pont mi be kay o metri keme duru ani bisaba ani fla atete pont mi da sinatna la metri bakle ani keme woro ani ta ani woro pont mi be kay au kono ye metri mougan ni woro pont mi flèche sotiba au kono ye metri mougan ani nani largeur na tete pont mi glan no flan kreve busabu no ye o je metri bakeli ni keme woro ani tan woro na kono ye metri mougan ni nani atete au glan milliard bisama 30 milliards a coûté ce pont qui est long de 1616 mètres et large de 24 mètres à 30 milliards bisama na boaka pont no ye metri keme duru ani bisaba ni fla o metri keme duru ni bisaba ni fla o ye milliard bisaba ani woro o kono milliard woro de be boaka pont ni atete ka ponche donc depuis ala kanda kay pont ni be yelaka kilomètre clé o so be na milliard clé de donc, on peut y aller. Boitara ponda ponkai. Pombe jagokela deme. Pombe furusira deme. Pombe balma sira deme. Pombe mobilité no etanika segi deme tubukono. Pombe dobo kasara. Mununga ja pona nukuba teme kurula. Nukuba teme korela avec sababu ye ka kasara la suma. Pombe dugu magere nyogona. Surtout Samia Wati, ni Bafara. Oh, au ben nafa, keto kanake, chouenindae, kanake debumi, na kololo betaye jamana, akabara, worela. Milliard woro mi farala ninga, o milliard woro. O tu me se ka muni munke. Premier keme duru metri. Milliard bisaba ni woro premier bakele metri milliard bisaba donc pour mana nya chugo na ye tegere fo ka ye chugo na nya fo ni nya na chugo tare a tare sorla ni mumina yi ni so dia ko fe kai ka be kule la bi
fo ka taa jɛkulu sigi jɛkulu min n'an kɔrɔkɛ b'o ɲɛmɔgɔ a la blague hali bi an yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ saxe fana bɛ kaye kɔnɔ Tropique FM ko un scanner collectif un scanner ko jɛkulu ka machine kelen d'a ma mun b'a to n'an banara a ka se k'an kɔnɔna lajɛ fɛn min bɛ yen dialyse minant k'o tɛ yen est-ce que ni surfacturation yi ni parrainage bɔra n'a ye k'a di vérificateur ma fo bi entreprise min ye ni devis kɛ a ka devis a soutenu bɛ par quelle base par quelle analyse contrôleur tɛ jamana bolo ka jamana nafolo bɔrɔ yɛlɛma wa ingénieur tɛ Mali bolo wa ENI tɛ yen wa ministère de transport tɛ yen wa ministère des grands travaux publics tɛ yen wa ministère où des grands ingénieurs capables de concevoir un pont entreprise ou B nous se ka point na gla est-ce que ce prix a fait l'objet d'une étude comparative ne serait-ce que data a fɔ k'i bɛ taa point min bɛ dilan point min ye mètre 500 ni k'i bɛ t'o ɲɔgɔn ɲini diɲɛ wɛrɛ ko k'a lajɛ ni miliyari 36 bɛ don la i kana taa diɲɛ wɛrɛ dɛ point dɔ bɛ anw bara yan mètre 1000 o ye kɛra miliyari 30 miliyari 30 sera ka kilomètre 1 point dilan yɔrɔ min miliyari 36 bɛ taa don kilomètre kilancɛ point na mun de bɛ Sotiba dugukolo jukɔrɔ mun de bɛ Kayi dugukolo jukɔrɔ k'o tɛ Sotiba dugukolo jukɔrɔ est-ce que Mali ye jamana ye ko mun fara fa bɛ tiɲɛni kɛ wa donc aux questions bɛ poser o de b'a yira anw na ko fɛn o fɛn data dɔ bɛ faso tɔgɔ la ani anw ka hɛrɛ tɔgɔ la ka sonyɛni kɛ o sonyɛni bɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli tɛ kɛ nɔ tɛ bɔ foyi tɛ kɛ wa hali jamana ɲɛmɔgɔ tɛ miiri jamana la ko sɔrɔ bɛrɛ tɛ yen o b'a to an ka wari bɔta kɔlɔsi a kana caya k'an dɛsɛ par souci de bonne gestion par souci de transparence par souci ka jamana bɔ nɔgɔ la on se doit même ka tɛrɛmɛli kɛ fo ka taa se hakɛ la hakɛ min b'a to dɔ bɛ bɔ sɔngɔ la wa laɲini o qualité fɛn tɛ b'o la mais n'anw ka jamana de ko mun da ka gɛlɛn ni mun ye kuma bɛɛ an b'o de ta an b'o de baara la c'est la question qui se pose donc Ouattara a ɲana point nafa ka bon nka a b'i komi point datɔ kɛra sababu ye jamana sunba dɔw k'u fa la kadiriba dɔw k'u fa la ni marché sugu de fana bɛ di hali entrepreneur ko k'a bɛ dɔ bɔ a la ko n'i y'a bɔ a la an b'a bɔ si la a ka kan an bɛ wari bɔ ka d'i ma n'a bɔra ka d'i ma i b'an ta bila wo dɔ kɔnɔ an bɛ taa ta ye Mali bɛ taa ten de hali ni pɔnjɔla ko ni n b'a kɛ ni mètre kɛ 100 o de b'a fɔ ko jɔn a fɛ yen 100 a kɛ 300 n'i ko ko non k'e ko ka ca a bɛ bɔ e kun wa k'a bɛ bɔ faso de kun a k'a la n'i ko i t'a k'a la o dugusɛjɛ o bɛ lettre ci e ma k'e ka dossier ma tɛmɛ ko mɔgɔ wɛrɛ t'a ta la. C'est les autorités même qui poussent les gens, les entrepreneurs à surfacturer sous peine de perdre le marché. Donc d'une part, et pour me dossier bêta, demandons contrôleur ou bêta, ou tegada pona kongo ka pongain. Kongo no e bolso kain. 6 mois après au pombe kai kan fa. Au goudron be ke woy. Akera aéroport là. Salon VIP ka staffu dala ma inogira binado. Ministre de transport pour la fouille amne fou aéroport dala. Staffu ko biwa pana comme on debe ko ayibo yaga galite ki jogo staffu bla ko la ilaha illallah. Aéroport. Sommet France Afrique. Aéroport 3000 jora. Président be digi salon min kono. Ama inogira fola toi binay. Hali sini mo mamne. Mali goudron que bébé école so bébé docteur so fait hali surasu ka arma santo a bébé keti ka be boy ko ka be bo faso de. Donc on s'est posé la question on sait katami oula ni iboro la kan boaka tagali minkera kay kono kibara mi mbora aka tagali kumbeli la jama ka bɔ
kalata jata boaka bisuke mo kana bo ko boanti fe boita choko mabe boika mara mananye wala sa mo kana bo beka bo ko boata linyana réunion kera kay gouverneur mo pour la présidentielle la kata kay Salif Kachido Ben Barga Kachido uni kay gouverneur ku sigi ka kuma ko boa nali be se ka ke togodi wasa kono bonya kono niso dia kono ma dimito kana bo kenemo ben taka do barala o jela je mingera u ko e gol don ka grevu imena ke sababu ye kula siran fo e gol don ka grevu ka ban o ya to grevu bana le flaina grevu bana clé flaina chogomi IM secrétaire général Kouramimbe ani Moussa Timile bena muna ka evolde na doso ambado na mena donc gouverneur usigira ukumana uko pour que ningake moka bo il faut que ka ekono mogo ba shegi uluka sugandi munu meta radio kan kata kuma boa nali an nafa min be kay kawi no ye I kurankoyi no ye ka docteur so croya no ye ka ponda no fora nga point be dala juri o wari be bo jonku o wari kololo be na munase o defo o mo ba shegi kulu ka bo kata radio kan million temps ani duru o de bora ko ka kay franc la ville de Kay 15 millions pour nettoyer la ville de Kay million duru ko ka aéroport franc ka aéroport je donc Kay aéroport ne Kay dugu kono million mugan dona o sanialina association de jeunes o nyamo ta ani duru wa bina nani ko ko labla uluye u ka se ka maula kunu ani radio animateur kononto ka wa bi saba sabadi au budget de votera ko bla no farla no nga ko jama be bo o koni jama bora ko do fana be se ka bo ko bo ka mara mananye o kono kera ko be se ka sawe ka tagali ka fien kala ko mo gote kaya wa gouverneur ko kulu be ya ko to ko CDR ko kama ministre de la sécurité Salif général à travers les commissaires de Kay et maintenant de mettre en place un dispositif de surveillance policière des responsables du CDR avant la visite du président. CDR Tchao, Anna Mousso, Kay Marabe, ou bete Mimi, ou bete Sili Misri Jona, ou bete Église Jona, ou bete Mundumuninge, ou bete téléphone Chi Joma, ou bete Joro Joma, ou bete Air Jolike Kumala, Mongania Boukono, Anga Kwama, Uno Kera, Kabel Moya. Prenons tout simplement 20 millions de temps en Idourou, ka Dourou franc, millions d'Ourou, ka aéroport franc, Boabenta Soma Ananabi, Soma Nanibi, 24 avec les clés, poussière Kanabokaï, Yéka Bentley Boaka Bizoka Kalana. Et pourtant, Beka Google Daila Oyasebe. On bora Kay élection nyakoro ka konye ka boy ka konye ka tra kay dugutigi ni me ya be avec kononton bo ou am bisimila dugutugu ka coordinateur bra en croquet kay société civile président ma nyemwala ani CDR nyemwo entra folie ke dugutigi ka coordinateur bra dugutigi kay quartier chama dugutigi tumbe ou ko kungo munungulu dala ado bleu bae Kay hôpital bana minye na be fama ko bamananga na ko komo klipana to kana insuffisance rénale haramade be jimimi be dumuni minke ji donto ani kisep bana kisep sekan ibe dumuni minke ani nogob sekadu farkolo yoro de be o be ji tenten an nafa maro ko to kata jeli la balu an nogo maro ko la bol la waji ni fenfe dumuni mi fona be do farkolo yoro de fona be yin tente ka nogo la bo ka nafa maro to farkolo kono ni o tente ni minan tiena harma de farkolo la ibe jimi mi ani nogo mi bedu
mais dumuni min ka ni nogo min be do o nogo no cara abe jeli nogo ni jeli nogora abe farkolo fato abe yefona segen alaba bana bi soro fa be tami on ni o bana ala e mami garjiga wala machine do de be do ko ngono ebeta chien fla ki da air fla nyogo machine nimbe I jeli sege sege ka nogo la bo akono wala sa nogo en kana ke sababu ye ka farkolo dese na be fo ma ko dialyse machine mi mo ke o muga ni damado mi tumbe poinge au club be fana tiene kundu aye docteur ka boli ya 3 semaines ayu mangam kay tutiku ko ama ko kay be machine ni kelente o ko fa yin sere sere lige mali yere fanchi machine ni te abe poinge drone utara solda ele sigasu kuye machine sa ka mugo bla kata former mugo bena kumami utara former total la unana solo unani machine Mercedes di donc yoro jole mesigasu nga mugo te donc ni bana mbila ni tra poinge ali sinan tale reportage le anya afado ye dutigi do gawo marala mais depuis bana ya soro on be ko salu na sini watimi o tunya san damado ye ataka dugu ya nyela parce que femi ganga ke chien fla do ko itse ka bo gawo dongo do kibena o ke deux fois ka sikinga tanka alaba yela mara magoya aye tomoktu ka soroy ka sebu ka soroy ka sigaso ka soroy ka kay ka soro centre de dialyse la poinge o ko koni machine ni sera ka ke kay c'était munu ye kanu furake kumako jatigi te munu wolo kumako ulu se ka toy u furake u ka du kono kabla tula sigiro tula ka barake karamadiya ke entre autres préoccupations we terrain ko fo we chama fo sirako terrain ko ani dialyse ko o ko fe dans les campagnes kono we afanye ko scanner ko fana bala benga do google kono ko asebe prix appareil de dialyse machine mimbe armade farkolo sege ka no la bo ka machine songo eji awya sebe google kono abe usine be di aw ma adresse Maroc, France, États-Unis, Espagne, machine numéro a glambagaw kuka société adresse dima ou be dugu min kono machine ni a glana sanjo a capacité jolier munye a songo jolier a machine da gela lemba 32 000 euros million muga ani sabani damado a machine da doga lemba ou be fere Maroc 3 000 euros à tes millions ça va. Machine clé. Dialyse machine. Au Maroc avec Glen, ou la Glen dame dans ma main, Maroc va faire 3 000 euros. Ou machine de Maroc, hôpital ou kono. On me peut être frappé Maroc. On me peut frappé. Nani Jarasuba avion ta, ma nta do kombe, Jarasuba tra kata bolo de la jet, kongoni a bolo tout. Ou accident kof. Halika platiri da tega la Jarasuba ta ke bagoya beta Maroc. Maroc appareil mimbe 3 000 euros. Nikiba 100 francis. Izunumbe oluba diba 32 000 euros. Douba diba 10 000 euros, 11 000 euros. Beka sebe Google ka. États-Unis bas sur même 3 000 $. Ou 1 million francs ni damado. Million tani duru bora ko ka kay franc. Million saba juli nyoma be million tani duru ko. Anga fois que 3 fois 1 3. 3 fois 2 6. 3 fois 3 9. 3 fois 4 ou 12 magoko. Machine tani franc de be bo million tani duru kono. Et machine woro songo de be bo kaye million tani nduru mi bora ka kaye frampi avec ce ka dialyse machine woro de sa ka de kayma aéroport frana million duru machine keleme ko kono o ango dialyse machine blali kaye hôpital kono ani kaye frani klekele jon na fa be kaye kawi
ka dialyse machine bla kay hôpital kono ani ka kay fura sogoma ni wula tile kelen jɔn nafa bɛ kay kaw n'o y'a sɔrɔ ko kay fura ni min daminɛra a tɛ jɔ bilen fo jɔ don an bɛ se k'a fɔ ni jɛlenya bɛ yen o bɛ wolo ko caman na mais miliyɔn 15 min donna ka kay fura ko bɔ a bɛ taa bi miliyɔn 15 bɛ jɔ a la ka kay fura sini joli kay ɲama bɛ cɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun wa soso min bɛ kay anw yɛrɛ ka quartier la kay plateau kay kaso soso min bɛ kay bada la ala k'i kisi depuis 17 heures i bɛ tɔgɔ ta hali Bangalatɔn t'i kisi an ka kay tɛ furan gouverneur t'a furan maire t'a furan yani gouverneur ka miliyɔn 15 bɔ ka ONG fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kay saniya cogo di kay saniyara ka 15 millions pour une journée et alors ne bolo n'i bɛ ko kɛ ko nafa bi ani sini ko filala i b'o de lajɛ a 15 millions bɔra min a bɔra kay cɛkɔrɔbaw kun a bɔra kay musokɔrɔbaw kun an fa minnu bɛ kay mɔnikɛlaw jagokɛlaw lɔgɔtigɛlaw feerekɛlaw simantɛw menuisiers tôliers donitala minnu bɛ kay gare la olu de ka impôt dɛrɛmɛ dɛrɛmɛ cɛra kay mairie fɛ gouverneur fɛ ka kay fura 15 millions tile kelen ko buwa ka taa buwaba ko don fiɲɛ bɛ tila ka ɲama bɛ cɛ kana n'a ye kay kɔnɔ a soso bɛɛ bɛ na mais ni machine tun tora yen a bɛ maa joli a bɛ an fa joli kisi a b'an ba joli kisi a bɛ dɔ fara mɔgɔ joli ka lafiya kan a bɛ dɔ fara mɔgɔ joli si kan ni ala ka dɛmɛ ye o tigi mana kɛnɛya a bɛ mun hakɛ fara o ka baara kan o baara nafa bɛ mun de se dudenw ma bana bɛ yɔrɔ o yɔrɔ baara tɛ yen baara tɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔngɔ bɛ yen balawu bɛ yen fitinɛ bɛ yen siginkɔ bɛ yen hɔrɔnya banna danbe banna partout où les gens sont pas en bonne santé il n'y a pas de productivité parce que la première ressource d'une économie c'est l'homme jigi fɔlɔ sɔrɔ la o ye hadamaden de ye ni ye miliyari di mɔgɔ ma n'a dɔɔni t'a la a man kɛ ni dɔɔni t'a la fu don n'a tigi man kɛnɛ a tɛ se la santé est un facteur économiquement de production. Donc, nous on se pose la question, quelle est la vision de l'IBK? Deuxième mandat d'amener des fleurs. Boitable, awa table. Oh, mais est-ce qu'à table pour qu'il y ait un wolo ni de la wa? Et mon go boitable. Oh, ne ala di banake e ka mogola bi. Atigi be frake mi. Bois de beti ta kani frake. Karim de beti ta kana niyo. Ami de beti tawa. Bois fatoma de beti tawa. Non. Tereta beta frake koka. Jarasuba beta frake. Bois beta frake koka. Karim beta frake. Ami beta frake. Bois beta frake. Mais et de béa. Bois table. Oh, à table, voilà ça. Million tali tour de kaka kaifra. Kakaïka ou matériel là. Quelle est la doctrine? Quelle est la vision? Pendant 5 ans, Kaïka ou yeni keleke. Boakonya oume, akonya ou famou. Aya fo le 4 septembre, dans son discours de prestation du serment. Le 22 septembre, à quoi je vous ai compris votre exigence de la bonne gouvernance. A konga deuxième mandat mbabla o lawoliali hake kono kasimi me aukan jiko keneko barako lakanako o kasi mawnyeji che nya au famu sanduru bana awe dana kura mindia ay duruwara donkana nya au famu ni ala sonama ni manda frana me ko kono. C'était ce que IBK a dit le 4 septembre devant la Cour suprême et le 22 septembre devant la nation malienne. Bekata Kugolka. Tapez discours de IBK le 4 septembre, discours de IBK le 22, vous avez ce qu'il a dit là-dedans. Ni fier nyamata kaisini, ka mura se dom, avec mura se dom demo. Fier nyamata, est-ce que nyamata bito ma foko eko boita bla? Ah me pa ekuna, ah munungo boika bla, me tiga wa so est-ce que nyamata binyininga wa? Est-ce que soso keto kiki ka ekono? Est-ce que soso beni nyako pi eko boita bla? Ou bien eko boaba bla? Est-ce que soso binyininga wa? Soso be binyininga wa? Le Rasta est une université, man.
Le Rasta est une université. Ce sont Mogotola, Nyama Mogotola, avec diabète Mintima, avec Moura Mintima, avec tension Mintima, avec Bona Mintima. Et ni à l'hôpital là, est-ce que le médecin est Nininga? Ni gogo boitable la fura Bentima fou, ni gogo boitable la ornasi Bentima. Est-ce que le médecin est Nininga wa? Un fondement ko Haramadéa. Mogote Kumani Dusuye, ite Ageni Dusuye, Kumani Haklide. Bamanon ko, Kone Dusu bla Hakliye, il va s'y gagner sa koro. Wako Hakli Dusuntan, au tel côté. Bono Bonana ko here, ala ko bonnet dima. Hello hore ko bonnet, ala ki kiso herem. Ni bois derrière tout, ni bois tali, tu me wolo ni de là. C'était ça, on expliquait. Mais Halibi, Ahmed Douke, ala ka famille ko nyuma di awma, ala ka famille ko nyuma di nyamoma, ou ka famu, parce que ambega herebo la. Donc, Boitara Kaye, ni Kaneka. Mais bon, il y a un deuxième sujet. Bamako et Kati, disons, Djidjeni, au Sira Kati, Kaye Sira Fonaye, débrouillé Kaye Kauka, débrouillé Maliouka, parce qu'il y a un foyer à Damne, Ferefin Kemeo Keme, Nabe do Malikono. A Doualemba Moumé Boss Sénégal ou Biworoy, ou à Doualé. Depuis Côte d'Ivoire, crise d'Amnera 2002, Mali, Yanamara qui Nyesi, Guinée, Ani Dakar, mais là-bas, Mogoye Sénégal ta, à Siraka Bouli, quand Nogoni Guinée taille. Au moins 60% des produits qui viennent de l'extérieur entrent par le port de Dakar. Au Moblou, Ulubena, Kabo Kaye, Kana Siraba Kele ne fofo kati. Aouye, il est mort pour moi, Bolauka, témoignage, mais à Kono. Kabo Kaye, Kassé, Djidjeni, Oka, Djan, Kabo Djidjeni, Kassé, Magoya. Djidjeni, Magoya, Morkou, Ba, Er Wolon, Vlaer, Kononton. Mobli Fitini, Er Nani, Er Dourou. Moins de 180 km. Kilométrique keme ani bisheki tan morku ba kaka mobili deni binani duru mwake mi sara siraka mwake mga kanafro kasala ala de badu jamana mi soro keme o keme na be boko fe bi woro be teme yoromi o sira o ibalo da de ite kulanga yina o sira be la kanabi parce qu'il ka bolo deneme o sira no sira kan ika bolo nyumana ma be sima na sira mai balo gela ma be sima lakana yoro sira be teme yoro fe yoro min ka suru anjugu dogole me yoro mi wogadu forêt nara kerefe Mauritanie kerefe sur le plan sécuritaire ali siri ataki be ko we doye do foga ala mame nara fofe amdalay kado ayam ko kitim ala ka daro sumara afara ka to faso ka barala demseni we mu fanya la te sampi sababo ala ka daro sumaya ele be teme yefe ni kiberu nana kube na le bi anka halanga arme ka boya kube tout la kana ulore be munga sira la baso reberu klara foka temi ka suko dun ka sirata un pays qui est en guerre, un pays qui est attaqué par une partie connue de tous qui néglige l'état de route d'accès à ces zones. Mais au pays avec quelqu'un qui tout ni avion bi bolé ba foki ma côté sira duma sira la ibi ka kele be ke sanfé avion te jamana mi mbolo kele ga avion te jamana mi mbolo avion munu me ko kele ga avion ton son do viseur ta mo tala le do kele ga la te ote mami mbolo kokoji te ki beta kokoji ka e babulo fate kata nara ki beta kuluna katu attaquer sira kele mbolo kata duguma o duguma sira tse ka boli est-ce que ere ba do kele be ke tugomi ou bien est-ce que jamana don la kanali be eninka o sira o beyato kaye Bamako sira gelea atse ka foka ban nga journal boranae Kati Djidjeni au sira glani daminera le 24. Encore alhamdulillah ibeka kununo ala ka ke nyeta ni jaranye ibeka tarani do de kama Kati Djidjeni para daminera
nga ma fo ko kati jema de mo faw ye de ma kati kay fo de u ko kati jijeni ko war soro la folo nous sera jijeni plani meta dia kono ni mu soro la me jema da no fra soro la me sandareda namora me se kay o kay gudoro me se kay saminala ko kanyama nga ka dam ne doro funa foli kunye na dam nera ala se ka to no ya mais sanduru kera foi madame ne on a appelé CDR de Kolokani. Nanya kala journal kono ko kati jijeni sira glani damnera. Ni kati jijeni glana abe dobo geleara. Abe sira nogoya. Alanga layini tu aga kep kati kaye. Maintenant damnera o fona koye komi anga ko fu pour que aka continuer. Ni biga tu ndamne depuis première année. Sanani tume baroro basro kati kaibana. Kologani CDR ko ama depuis Adam nera domi kologani CBE jamami mora kologani cheo a muso politique tombe société civile tombe CDR klendere kologani che o do tonko kuntala dugu ko de du katika o kelenga siratige ufuna siratige commandant kera moye ay kologani ga wole ko tumbora kumina au jodo wa jamana e awlame sira inglani bara damnera kati fana kono et kolokani CDR présent ko ama disons à porte-parole ou ko wure wulila kana fop mako kata kati da bodala kata soro bara damnera le 24 ou nana le 25 commandant kelenga fouye kana vérifier ni tiens. Parce que Boaga régime na inshallah ta la jelle katika ufuna anyulu wele seigneur mbe kati ulu funa ko effectivement kati tena muso wulila ko ko sira glan ko bara damnera le 24 donc ya jekulu sigira kati ani jejeni ko collectif anga sira a collectif kono cheubala muso bala tombala mais façon ko o de be animé. Et le mérite revient à l'ensemble des populations de ces localités Kati et Djidjeni et tous qui sont le long de la route. Donc, au Kosini, à la Moussa, le premier, à 9h, Kati lycée Dala. Kolokani Gaube Wouli depuis Suina, Kana, Kati, collectif Sira, Ani collectif Kolokani Mabo Kati Kana, et Kolokani, Sini seront au meeting Baguette Kati lycée Dala. Meeting ni avec ka wuli kata entreprise mbeka barake katu nyininga marché mi mawbulu a jaranye nga marché sugu jonde amna goudron souré de wa goudron kura ere de tato est-ce wo munu me avec kata souré de wa ou bien goudron kura de du donc sini ambebe kati lycée dala sini sugoma o baraka boitato kay RP moko kunko kako akaduye ko boakata duguma ko wala se ko boaka magere jamala sa. Ils ont proposé au président d'aller par la route pour se rapprocher du peuple. Ko boako ala kamata duguma kinyana fimbe maula sunjani pierre ta do mali président to mi ko boaka magere aka dugudewna kono kera mo ba fo deuxième mandat me ka damne ni tamashi kurai avec Adam de Nyakil la Kouray, député Tami Natofle, avec Sababouye, Nara, Kolokani, Djidjeni, Yelemane, Kaye, Sadjoula, Bébé Fouté, RPMI. Oh, au Forako, Boakata, Douma. Et les gens qui sont Karim aussi a réuni au Boateta, Douma, Tchéchi. Ko Diga Dobe, Kati Kofe, Na Tchounae. Ko Boatesi. Ou Boatela sans fait. Nasira Dali. Ala kan genyete mais sira ye kati Djidjeni avec d'un follow Djidjeni djema kan o ma fo moy djema sandare kan o ma fo moy ala bangana ke karta député tay do gato ferela élection abena poto kele turu ka karta ga wala bo ajiba point na poto turu la ni be ka abi tok mala doro do de tumi to meeting na karta kono
Quand j'avais téléphone, oui, présent. Il a gagné, alhamdoulilah, mais c'est fait tout. Alors, tu as pas dit que vous demandez la kata. On est présent avec moi, on va voir sur la récana. Pour te créer mes barreaux, flana maintenant. On a la carte de dos, d'ado. Devez faire la gabo. Usain Bolt, mandat d'arrêt international. Donc, à la kanake, kabeke, kati dijeni sanfolo. Dijeni, djema sanflana. Djema sandare sansabana. Sandare, kaipeaji, sananina, sandurna, goudron, monsieur Pondala. À la kanakoué. Donc, en gros, la visite du président à Kaï, on y a faux à Djaranyangele, mais qu'on doit faire la courant au Borokan. On va mali cloner beaucoup d'Ivoire là. Avant la dépendance de Roya, parce que on a courant de beaucoup d'Ivoire. Ni Côte d'Ivoire yo Tigatongodo avait joué en gagnant. Avec Kenya Bassi, avec Soro Yirwa, Ngaukake Kasoro, Ibeka ni aka gouvernement ga hamiye, ka courant bo fama fela ka ke hake ka dan Roya Bema. Mais ni courant dili make sabu ka dobo courant songo la. Alors courant inali ama foi de nyamali ko. Pour flana kay pour métrique que me duru ani ko. Ko da milliard bisaba ni woro. Atete ka pour milliard métrique bakeleni que me woro. Milliard bisaba. Obeke tout 1600 mètres a été construit à 30 milliards, 500 et quelques mètres a été construit à 36 milliards. Où est le sens de la gestion? Où est la gestion patriotique? Est-ce que moi, je Sandourouke, aucun a déjà mandat d'amener Tawa? Donc, ni tout le premier sujet. On souffle en musique, on met un canado, on fait un bao yangolé, et quand le sujet bauta, a daminer, ou Jamambeta Barake Sini, ou Besnogo, on me tout de suite, on me do Malio Messegamina Gabon. Parce que Boaka voyage au fond au Pololo Doy. On me là tout de suite. On a Loki Doubeka et morceau la main. Ah, Alpha Blondie, aïe au morceau blé, thème de Bégo Bano, Béjio, quand on a la mination de Baroka Sordi ma vie. Parce que c'est une soleil dans la vie. Toi, les Warasta sont. Mais je suis de tout ça, les frères. Voilà ça,